وہ دودھ نہ خرید سکیں تو پھر دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے ٹولے کو۔ پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا تھا، مگر ایک طرف یہ ظلم اور زیادتی، ہر روز پٹرول کا بم، ہر روز مہنگی بجلی بن کے گر رہی ہے، ہر روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے، ہر روز ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، دال چینی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، گھی ہر چیز شامل ہوگی نا۔ آپ مہربانی کریں ذرا میری بات سن لیں ذرا۔ تو اس صورتحال میں پشاور سے لے کے کراچی تک ہر گھر میں ماں اور باپ اور بیٹی اور بیٹا اور دیہاتوں میں قصبوں میں ہر جگہ لوگ ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بدترین حکومت اور ایک ایسے سلیکٹڈ وزیر اعظم جس کو نہ مناسب گفتگو کرنی آتی ہے، نہ اسلامی اور مشرقی روایات کا اس کو پاس ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہے جو کہ کسی قوم کو مشکلات سے نکال سکے، بلکہ اس شخص کے اندر صرف انا اور میں نہ مانوں اور میں عقل کل ہوں اور میں افلاطون ہوں، کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، اور احسان فراموش بدطینت میں اس کی زبان میں نہ بات کر سکتا نہ کروں گا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو اب ہر جگہ جا کر پاکستان کے مفادات کو irreparable ڈیمیج پہنچا رہا ہے، یعنی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، قابل ناترافی وہ نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کے مفادات کو۔ آج یہ گلہ کرنا کہ امریکہ کے صدر نے فون نہیں کیا، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور اس کے حل نکالا جا سکتا ہے، مگر آپ وہی عمران نیازی ہیں جس نے جب ورکنگ انویٹیشن ملا امریکہ کے بجٹ کا اور صدر ٹرمپ نے آپ کو ورکنگ انویٹیشن اور ایک آفیشیل انویٹیشن بڑا فرق ہوتا ہے، میں اس باریکی میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، دوسرا ورلڈ کپ، اور آج آپ اپنی اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ اب بن گئے انقلابی۔ 4.25 سال آپ کی وہ انقلابی شخصیت کہاں تھی کہ میں ایک دھیلا میں اپنے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، بجلی کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، مر جاؤں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، قرضے نہیں لوں گا، 300 ارب ڈالر میں لے کے آؤں گا، میں ان کی ساری جو پاکستان کے باہر جو یہ پیسے یہ لے گئے ہیں کرپشن کے واپس لا کر میں اس ملک کو خوشحال کروں گا، غریب کو ہسپتال میں مفت دوائی دوں گا، بیوہ کو ہسپتال میں مفت علاج ملے گا، بچوں کی تعلیم کے لیے مفت علاج ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی، کوئی چیز مہنگی نہیں۔ کہاں گئے یہ 4.25 سال پہلے آپ کے دعوے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس شخص کی دوسری تصویر، دوگلا پن، کھوکھلا پن۔ اور آج جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن داخل کی ہے تو جناب یہ بالکل پاگلوں کی طرح یہ شخص اب اپنا ایسی باتیں بہکی باتیں کر رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب ہیں، اور بہنوں اور بیٹیوں والوں کے بارے میں جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کا یہ کھوکھلا پن ہے اور اس کی فرسٹریشن ہے کہ میں اقتدار سے، بھائی تم غیر آئینی طریقے سے آئے، میں غیر آئینی اگر نہ بھی کہوں تو دھاندلی کے ذریعے آئے،
तो हम तुम्हें आईनी तरीके से घर भिजवाना चाहते हैं, इसमें क्या तुम्हें तकलीफ है, क्यों तुम परेशान हो रहे हो? हमारा ये आईनी और सियासी हक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि और फिर ये अपना धमकियाँ देना, गीदड़ भपकियाँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं शहबाज शरीफ, छोड़ूंगा नहीं मौलाना फजल रहमान, मैं तो उनके इज्जत से नाम ले रहा हूँ जरदारी साहब के, इन्होंने जो अपना नाम ले रहे हैं वो तो कोई जेब नहीं देता किसी को, जुबान पे भी वो लफ्ज़ दिया है। मगर इमरान नियाजी भगौड़े तुम हो गए, नियाजी भगौड़े तुम हो गए। हमने जेलें भी काटी हैं और एक दफ़ा नहीं कई अदवार में काटी हैं, और मेरे ख़ानदान में ने काटी है, नवाज शरीफ ने काटी हैं, मरीम नवाज ने काटी हैं, हमजा शहबाज शरीफ ने काटी हैं, और मेरी पार्टी के बड़े ज़ोमा ने काटी हैं बगैर किसी गुनाह के। पार्टी एक तारीख मुरतब की है, दूसरी पार्टी के ज़ोमा ने जेलें काटी हैं। मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ इमरान नियाजी, इस कैमरे के जरिए तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि नियाजी भगौड़े तुम हो गए, हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। और तुम धमकियां देते हो भाई, और तुम धमकियां देते हो कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं ये असर कर दूंगा, वो असर कर दूंगा। 3.5 साल तुम क्या करते रहे हो कि हमें जिंदा में तुमने दिन रात जेलों में भिजवाने के लिए तुमने क्या क्या हथकंडे इख्तियार किए, क्या क्या तुमने गैर कानूनी तुमने हथकंडे इख्तियार किए, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अगर मैंने जिक्र किया तो तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमने अल्लाह ताला के तवक्कल, अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने ये जेलें काटी, बर्दाश्त करें। आज भी मैं तुम्हारी जो तुमने जाली केस कर रखे हैं, मैं वो तारीख मैंने आज भी भुगती है और भुगतेंगे इंशाअल्लाह। मगर सुन लो मेरी बात, नियाजी भगौड़े तुम हो गए इमरान नियाजी, मगर तुम्हें हम भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, ये याद रखना बात। और हमारा और मेरे ख़ानदान का, मेरी पार्टी का एक एक खून का कतरा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए गुजरेगा इंशाअल्लाह। बस ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। सियासी शहीद वो होता है जिसको गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, जिसको अपने इक़्तिदार से बाहर किया जाए, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को किया गया था अक्टूबर 99 में। और उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ ने जिस तरह उनको बाहर किया, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि 7 साल बाद मियां नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान आए और फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, जो कि तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला का करम है नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी नेक नीति और अखलास की बुनियाद पर। और अब भी, आज भी जब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ सवाल का, तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और कल आपने देखा जो वाक़या हुआ वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में, और जिस भोंडे तरीके से और जिस वाशियाना तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने JUI के मौलाना फजल रहमान के जो साथी हैं उनको मारा पीटा, और जो उन बड़े नामवर वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और फिर उनके जो उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे उनके साथ जो कुछ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये है वो चेहरा इमरान नियाजी और उनके साथियों का कि आईनी तरीके से हम चलना चाहते हैं, आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तमाम होचे हथकंडे, गैर आईनी हथकंडे, बल्कि मैं ये कहूँगा गुंडागर्दी के ज़रिए ये आइन का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो ये इसमें कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम इसका डट कर आइनी और सियासी तरीक़ों से मुकाबला करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो उसके जो चेले तड़ियाँ दे रहे हैं, उनके बाद उनकी ज़ुबानें जो हैं उनको ताले लग जाएंगे जब आइन और कानून अपना का जो दरिया है, समंदर, अपना रास्ता अपनाएगा इंशाअल्लाह। ये सब ये बताइएगा कि जो आपका 10 साल दौर गुजरा, उसमें तरक्की जो मंसूबे हुए, काम किए, दुनिया ने उसकी तारीफ की, लेकिन उस्मान बुज़दार पे इमरान खान को बहुत हम्मा दावा था, वो ये काम नहीं कर सके। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप अगर इलेक्शन होते हैं अपने वक्त पर, तो आप वज़ीर-ए-आज़म होंगे पाकिस्तान के? देखें, ये
ये इज्तिमाई जो अपना जो क़यादत है अपोजिशन की, उनके साथ, उनके मशवरे के साथ, बशमूल मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ के मशवरे और फैसला मियाँ नवाज शरीफ का होगा। जो मियाँ नवाज शरीफ का फैसला होगा उसी को हम लेके चलेंगे। यकीनन मियाँ नवाज शरीफ भी जो इज्तिमाई क़यादत है अपोजिशन की, उनसे मशवरा करेंगे, वो उनसे मशवरा करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे। जो फैसला इज्तिमाई मशावरत के साथ होगा मियाँ नवाज शरीफ का, उसको हम सब मुस्लिम लीग नून वाले लेके चलेंगे। राना बिलाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी फोर्स को भेजा पार्लियामेंट लॉजिस के उनके एमएनए अगवा ना हो। क्या हुकूमत से आपको भी खदशा है कि नून लीग के एमएनए को अगवा किया जाए? वो फोर्स नहीं थे, उनके वॉलंटरी, उनके गार्ड्स हैं जो रजाकार हैं। और वो बिल्कुल, ये देखना, कल आपने वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि देग दा दाना जड़ा होता है वो 10 दिन की देग कि कुछ पकी है, चंगी पकी है या पैड़ी पकी है। तो कल इस हुकूमत ने अपना मकरू चेहरा दिखा दिया और पार्लियामेंट लॉजेस में गैर आईनी तौर पर अंदर वो दाखिल हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस में बगैर अपना कानूनी चाराजोई के, अपना कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर कोई गैर शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। तो हम इस बात पर अब मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि इमरान नियाजी जो है ये भगौड़ा है, ये भगौड़ा, आप देखेंगे ये भगौड़ा है। ये अपना पूरी कोशिश कुव्वत के साथ गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करेगा और हम उसके दुगनी कुव्वत के साथ आइनी और सियासी कुव्वत से हम इंशाल्लाह अपना कारवां के लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी।